Hello guys, unsa inyo gibuhat diha? Aray. Nago mo ni mga kigwa. Kanara. Ay. Kapo na tong itlog ni Kuya Iman. Iuli na ito, iko ana, i-charge, ikaw ron. Nya na. Kaya mula ka na ko. Nagigilakaw na ihatag ka. 40 sa sabi. Na hi guys. Hi guys, come. Welcome to my vlog. Na. Hi Hi guys. vlog. Welcome to my guys. Meow 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 meow. Ni bag. Na, sugod ang graduation.